केरल के वायनाड में कुदरत के कहर से पूरा इलाका कांप उठा है। भीषण लैंडस्लाइड में अब तक 110 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 180 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी भी भूस्खलन में सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। अधिकारियों की अगर माने तो मृतकों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ साथ एनडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार प्रयासरत हैं और स्थानीय अस्पतालों में घायलों की इलाज के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से लगातार इस कहर से बचने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सुने क्या कहना है राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का। ഉറങ്ങാൻ കിടന്നവരാണ് എല്ലാവരും. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളടക്കമുള്ളവർക്ക് നേരം പുലരുന്നതിന് മുൻപ് ഇത്തരമൊരു സംഭവത്തിൽപ്പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട് മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞു പോയത്. ഒട്ടേറെ പേർ ഒഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിലമ്പൂരിനടുത്ത് പോത്തുകല്ലിൽ ചാലിയാറിൽ നിന്ന് 16ഓളം പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായി. ആദ്യ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ 2 മണിക്കാണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്. തുടർന്ന് 4:10 വീണ്ടും ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. മേപ്പാടിയും മുണ്ടക്കൈയും ചൂരൽമല ഉൾപ്പെടെ പ്രദേശത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി. And also in health department, I have sent Mr. Jeevan Babu IAS. He's a state mission director, so he'll be there for coordinating the activities. And also we are deploying medical teams from Kozhikode and also from other parts of the state to Wayanad, and we have to ensure that the postmortem procedures are done at the earliest without delay, and that's also done. And facilities are arranged at the CHC Maypadi itself, the community health center Maypadi itself. And there are many challenges like roads are washed away, bridge is washed away, so it's difficult to reach the trapped